Meta Koli, Bemba Maseka, Tiberberati, Nola, Carno, Gen. Mosoko mo ke Gen mo sorti Bedi Sese. Moi ke Gundati mo sorti Kodoroti mo Be Afrika. Langwape, Londo, Pika Katetimo, Andoti Kodorotimo, Nagbata, Bingazo. Yeke Salakwa, Yeke Desese, Yeke Asa. Tiki Pendera Mosoroti Beti Sese, so Yeke Nangere Ngangu. Yeke Salakwa, Yeke Desese, Yeke Asa. Tiki Pendera Mosoroti Beti Sese, so Yeke Nangere Ngangu. Le sous-sol est mon bureau, la pelle, les pioches et les gigs sont mes matériaux biotiques. Peler, piocher, laver les graviers est mon quotidien. Moi, Nagbata, chercheur de pierres précieuses, 10 diamants, lolo, wala, bangolo. Je me sers de ma pioche et la pêche et les gigs pour gagner ma vie. Je connais le sol de la forêt et tous les chantiers de mon... Timbiake Jean-Marc Gowi, Mbike Nagbata, depuis Ngou, c'est là, Mbike Sara, Kwati, diamant. De ce moment, je suis déjà diamant, quoi, je suis 5 mais na pokoti ya diamant so miziso vraiment mi bak ngi sara kwani ya dua kirikiri ndoni ang bagi senge ninga yeso bi sara da pe pi mbizi ya ina ga bati ya du tonso ake danger amlenga petit da anyama angu apiti langu na yani atezo nila mbi tene mbi undala wala kala mbeni ndarati tena la muna mbi sara mbeni yeti tene mbi patana amlenga timbi tikirike son zoni tene itatimbi bibeti mona ka atale gini abango ndo kwati moso na kwati zingo zema ye ko ya wunzi yawe ndo abuba si mweti lekeni tena ga duti bassin si mole ngeti batana susu ti wara ko betianga na ti batango na se wati moso akanzuni ye ipiti mona makode na ndara na ndoti lekengo ni senge yeso e ireni tena ake pisculture akenye ake kwaso si wabatongo susu logo sara ti zingo du ti tokango nguna ti duso na pekoni si lo gati ten lo za susuda si lo kumu kobe padiso na asusu tulo ten ala te si ala kononzoni si na pokoti nzo mene limbiti zini si lo ka lo warangizada ti sarango kusala ti bassin iya marta kumba ti kwatonga so ye tonga na pel ye tonga na balaka ye tonga na dam ti pika na seseni ti sesena gbutere tulo ye tonga na kanga ye tonga na brouette iye itonga na atuyo ti zango na ya ti bassin tena to konguna ti bassin wala ti to konguna na gigi aye tonga na grillage wati episode ak ti telumu mboko na ye si iro asusu na gbani na ya ti bassin ti yo ti tene kwati vidange atambula na legeni si asusu ni ala bapa si mingi ape popoto li na gbeti gotela ape mbuto agona ya ta la pe si ala limbit na kuya ape ke yeso yiri tene na ngati kodroti na sango itena ke banda na yanga ti ya wat kode kwa ti batango susu atene sen so ko muli kina yetene isar na pêche de contrôle wala isar na pêche intermédiaire na litik banda so ikina isar atene flotteur iba flotteur ni la ngana banda ni na yongoro tulo kwe na nduru ni lo sara maître use na bagatik beni ikina isar atene plan so ane aketona beni wen so ane avec petul ndoti popoto flotteur avec petul nduzo si plan bata susuni flotteur ak mune lege tene igbuna ngati banda tie si yoro na susuni si genna gigi aka yiso kwe alingbe tene amu mboko na exploitant piscicole ti tene lo sarna nzoni kwa so aka kota kozo bakuruso tona aka pe zo alingbe na sar kwa ti bassin même akomba so ike sar na kwa ti diamant so la ike zina du ti bassin ti sara bassin bon ike na appel so ike zina diamant bon ike na machette ike na barmine ike na akanga mais ake yeso ike sarna ni ake particulier na sorongondo ti tene isara kwa ti zingo du ti bassin ti eda akunzoni ibiliti kozo ti tene ibando na ndoso ike soroso bini ngu ake so na ndoso akunzoni nguni so na tango ti buru lo ole tilo pepe nga na tango ti nguza pa akunzoni lo menendo pepe so tene inondation useni ndoso ike soro akundoni akeke ake dape ndona ke polele na letila otani akunzoni iba marachi sese sosi etene iza duti bassin tieda kozo pender sese na sese ti koto so tene argile bati lo ko bata ngu use sese ni ake sese so avoko vokongo ina yanga ti ko tene sese ti ngbokoto so mu gbula mboko ti mo pete mo bina sese yana petit zi pepe le ko bata ngu aussi mais na sese ti comme ngu akeda
donc là c'est sous où ça qui appelle et petit sara bassin dans dosso mbuto akda wala ndoso aketa tena da soit na gravier mais côté ina tene iba sécurité ti bassin ake gunda ti c'est ceux qui bombini so iritene jigso nan dosso il faut imuni ané a kono donc on a brasse au chaud voilà 4 mètres ti gongo na 6 mètres ti tene bassin ti so que sara en tout cas langoti gigitilo ago jusqu'à ngu balé au cou et qui te même que on amnenge ti akete atara ti akete aka côté iso ilimbi tiru ti na donisi i sara ko ti zingu do ti bassin ti là. Donc, na tonda ti kwati e botan de kamba ti tene yinga konongo ti le ti bassin ti iso e za guerre na sese laso na pokoti boton kamba e kwanda piqué so ke kwati tene afana ye kati ti duti yeso e ke botan de ke so pa nbi kwati duti ak unzi kwa we si genda ke so jig akenye jiga ke bagba so se e ke sara na terti duti bassin ti e lo la se lo ke batangu na ye na ti bassin ni oko jigso la c'est que tamblan de randonnée tene et que ça qu'on a terti bassin ti wala ti muko bena susu wala ti deangani ti tumba nyama na terta susu wala to na geneti aga et que tamblan na lando ti jigso si limbi ti fa ndati kwa ti bassin ti so si inala e que sara ni na sarango jig ti ye akin zoni zana le ti ye tene jig ni e que sara lo na denyengoni tere ti sese ni a lango tonga so si to na ngu aga apika terena lo limbi to kungu pepe ton la pupu a mungu a ganani le limbi to kumbi pepe ton la susu a gireki ti sara datulo wala ke tambula sara mouvement jigso a limbi ti kumbi pepe ton sara jigti na droit le kumbi mais isa na langongoni na dengengoni le kumbi pepe et que na bulldozer ti mu pante ni gap hein bana so mi sara ton so ti tena prembi ga ti tai pante timbi donc bi ko pogi mo bana. Là, très bien. Mougira de bon sens. Kirna, pourquoi pas hein? Na yangati côté côté ti bassin yeso retene moine akin doso si et que zande tuyau da et qui gande na ciment et qui gande na gravier que ça yeso retene béton na terti béton so et que zande yanga danalo so que moine da planche so et que fayan durunduru ton la planchette et que zada poponi na popota planchette so et que moine da si koto ça tene argile et que pété na poponi bi ti batangu na ti bassin ti so aki yeso iri tene moine la le okoso lo ke batangu na ti bassin ti le okoso aga servir de trop plein ngwalo ndoka aga si bassin ti na ndoso yida we tangati ngu ako onando tulo aki sigi na ti tioso aki gwe le okoso njo mena limbia we ikati koro bassin ti mosusu ekiziki keke oko eza grillage ngwa gona sese ezikeke use eza grillage ngwa gombi asina gundani ngwa onkwe grillage abatana ya susiye iroga susu na gigi atunzoni yeti sarangona terti bassin mingi makina zingwa keke mokulende na tingwape inga itene kwa ti bassin so sara to ay bata porter ti yape sili na tingu ikwara kobela akobela cha zuti batangu susu akeda mutu na tingu mingi kobela ti de akasaramo palu mutu na tingu mingi geret mo sungwa lindani a ondoni rhumatisme akasaramo mutu na tingu mingi asene a microbe akega ascaris ankylostom anyeso kwe moke warani nyila mwan so tona izande akumuna ilege tene abata silitiye siringi tene isara kwati basentiye na nzoni tere si iwara nzoni mosoro na pokoti kwaso ikisara tongona iziduti basentiye ya unzi awe kozo tene tukanguna yani akunzoni isara gogoro ti kobe ti asusu sarango gogoro ti kobe na kimugi yakike tingonda na asara so ikikanga nani na akamba tingonda tona ikanga ni ko ya unzi awe fadeso igweke ro a purti bagara aye tongana kubeti papai wala kubeti fondo wala tona kubeti muza wala purti kondo wala purti cochon tene e ki ganna yani ditene ki tukuda fadeso igana nguna ti basenti na pokoti dimanche saye ba leti nguti basenti ya voko tona ngungunza so fatene ko ba gana ti baseni mingi awe fadeso na pokoni ikimo susu tene ge zada se tonda ti kwati batango susu ti
na zonga susi na chingu ikigana suso ikitukwa la tonga so sa kituku gozo na ngua pe igana la na yachi basinti ye ngua kana chi basini mungu so na chi basini epete yeke loko bumbu iteretulo na nguti yachi basinti ye asusuni veni ala wana kisigi si ala kelinda na yachi basini so akunzoni kode chizango susu na ngula bachi kituku asusuni tukungo tonso si akotuku gozo na ngu so ape mettons les asus na chinguna we inga tena ke kanga amboko chichi bagindo apa lango oko sako on akinzoni igana kobe na ndapre 6 heures imoko bena susutie asina be kombite imoko bena susutie asina pekoti be kombite wala ku soit 17 heures imoko bena susutie tona igisar tonso ibaka asusutie ake korande pendere ala ko kono iyo sera ku donde na ye mingi tukungo kubeti ngunza kubeti papai kubeti babol na lechingo asara se susu loko sara ngangu eke balo loko bu kubeso loko boto ni loko chirnani loko suro ni ete loko tekobe kanda loko teyi oko pepe puis loko dépenser ngangu chula ko wunzi tongana ipika kubeti ngunza tie ipika kubeti papai ipika kubeti babolo tie si tuku na lechingu si muna susu popone yake chiso susu so loko te kubeso ipika yani so biochulo makati terande biochulo ko woko moko baya chili chilo so mafuta da pendere kasa chilo anzerenzerengo e ane chilo so mo beki kubeti ngunza gina kotani silo ke chiri loko botoni so biochulo ake pengba kasa chilo ane pepe nyama chilo ake gingu ngu tongaso asarasi na vidange lo solo mungwe chilo kwete lo pika kubeti fondo kubeti papai kubeti babolo wala kubeti langa silo binati nguso nengo chusu chulo akogwande na nduzu asusula kudwande mingi moso mosara goigoi simo bigichi mo gya kubeni tonso sisu akchirisa ke muso nengo chusu sumo akekir na gbeni simo ko warande mosoro na pokochi mo sumo sara so pepe pere so e boto na letingu geso akaye so ire ngati kwati tena plante aquatique wala nenifar lo sigi gendal tien ngangati so bassin so azilo na legecha ko denape ngu na mbagati linige alaba likunu timbiso atene genou kwa gina gigi asara gi 20 cm na mbagati benika asara gi 50 cm asara tonga sosi akpere so kongo ya sikaso irini la kongo ya sikana ngati kodro asigi na leti bassin le sigi na leti bassin so lo ke gburu kobe na sususo azana ati bassin so geso baki na ati bassin to ke temingi ge sera tene azote anzone kobe so ke sigiti tene susu ate silo konoso lolo mutulo ni kwe na yatingu si susu akwarandiro ko bet na tape lo kanati bassin susu akona pe susu ak dumingi ape si mo na pokoti njo mene mo sara kwati mo mbi mo tiziso ya ko suma warna pokona ke apomo tene aganzi susu timo o asar tonso kanda gishoni ko de kwa so si mo kenani ni lasi mo waranzoni ye na pokoti kwa suma sara pe nzoni bassin nzoni duti batango susu so si mozo molimbe tene mo warangiza na pokoni na mbagati nola wala mbagati boda so yiki sara kwada ake bassin so to na muboto metro timo akanzoni mo wara 20 mètres na katikati ni mbagi na mbagi so atene 20 mètres dans tous les côtés so to na isara kete calcul ti yeba atena bassin so ake bassin ti 4 ar so to na moza susuna yani na kode kwa so igana mbagati fawo ti tene akita mulungu ti susu dugbani gban na ati kodroso gesi ay taling biti wartizanti a bassin tala akumu susu 2 kg par ar na ati 4 ar so mogazande 8 kg na yani sina pokotin ze omene to na mozi duchimo si mo videni mokomu ko bena susu mo lakola kwe ibaka mo lingbiti warande wungo ti susu kwe na pokotin ze omene a londo na kilo ngbangbo ko na baloko ti sina kilo ngbangbo use soit 150 kg voilà 200 kg de poisson confondus amonenge na mamani kwe na lingo ti bassin ti ye na ndoso na mbagati gbeni so ke courant de bassin da akunzoni nengo tingu aduti na 1 mètre voilà 1 mètre 20 na mbagati lini na ndoso si ke tokwangu ti kpena ti bassin ti akunzoni nengo tingu aduti na 70 cm voilà 60 cm so to na suswaye ti tene lo wara kobe ti tene lo te walo yindo wa lo gana mbagati lini na ndebe so to lo yindo de walo ti warando ti te lo sara dute lo du paratilo da lo kiri na mbagati gbeni
ake kode kwa so si iza et puis nzoni bassin alimgit na juna marata kode so ifaniso akanzoni tene giti ba asuzu so ke bataso ala ma inzoni ala gete inzoni ala kononzoni beni kwala kana tertala pepe yekinga yeso tongana yekinga ni gina lege yeso iranga ti muzu France tene pêche de contrôle wala so nanze oko kapanila nanze oko ekimugbanda iganani itambula na yati basentie emumbeni wungo cha susu izana gigi ekebaya cha susu so ekezana doti balance inga nengotala lani so migatiza susu na nguge mbinga mitene susu ni nengotula ke 12 grammes la so na pokoti nze oko bigambizi susu na gigi mbibak susu ni lo wara 20 grammes wala 30 grammes so atene susu mbia ke mayinzoni metalo mbagi na 12 grammes atene bini kpala keda akinzoni bigeti inga kpale so wala gatenti kobe wala gatenti ngongwa ti susu la sakinzoni ape wala susu ni lo ti kobela na salngo kwa ti so yere tene pêche de contrôle wala pêche intermédiaire tona isala banda we agetene ro ambena molongo cha susu na gigi sa molongo cha susu imuna gigi fade ki sare antene iba maratala oko a levain que da a poisson moyen que da a marchand que da a zilia que da a emiklumisa que da si na pokoni fade we e gine de tester ça tene point moyen ti ba kono ngota susu na pokoti nze ko izaso asusuna te injuni ala kono pendre wala te injuni apa wala beni kpala keda simo wabatongo sumuni ngiti mo leka kpala sokwe sina pokoti njo mene mo ziba senti mo we mo ka mo wara kota susu ipi mo warangiza na pokon nila sigi taraitene izia na potiri tala gitana ala ba pokoti kwaso gisara na pokoti nzo mene ilimbitene ikoro basenti wala izi choti vidange wala izi moine wala idese siti basenti ngua on si roi susu cause est ce qui gina vidange akenya gitene yinga nengo tu susutie duti bassin so yesaraso le muna nengo tu susu OK capacité de production yeso qui gila na pokoni faso ekeba amune ngeti susu na alvenso wungota la ko OK amamata la so na poisson marchand so wungota la ko OK yeso cause qui bumbi yitene yinga nengo tu susu iwarana na pokoti nze umene na vidange akwa ke mingi ekimwa kitab ngeti susu na alven ke zande ekimwa kuta amani ekezande to na bina soni susu kana popotala ekimuninga aussi ekezande si kibimbu isoko etene peseni tizango nangu egweza nangu tikangoni etokana ndo tigara na sarango kwa ti vidange wala de monsieur kati korongo ti etene jesusu izana gigi sirimbe etene eka ekina kunga ti kwa tongo na balance sa kumune elege etene yinga nengo ti susu ti sugi sigina ni balance la ko lo yetene so mbiri kunga adu ti etene keza susu na yani na terete kumba so ekena yeto na tawa akonjuni ta kumba na kilis titene ta kumba ni nzoko kada yana suku krikri sarimbe na zakana terete susi apa akonjuni ta kumba ni asala dongo iba pendere tawage iba basin iba tukuso kuta tukuso akena na plastique iba brouette sarimbe timule gena yetene epuso ande na susuti tene gwano digara siki gwana terete basinka tene iba iso irat na banda na mbira kuma so sakmuli gina itene iro susuni iyo yosi kwati susuti ni yapu anena ndoti yape ton la vidange a unja we et que kira encore na entretien et que ba ton na popoto kana ti bassin mingi akanzoni izimba ti popoto so na gigi c'est cause itene ikira na nguna ya ti duti yeso wala bassin na koro akanzoni gilege tene kanga duso akana terti bassin so wa sifade ikira na nguna ya ti bassin ti aga kwa so kwe irimbe tene sara na ngoiti vidange la wa na ngoiti zingwa susu na yati duso si i batafade alada na mbiti vidange so mbini kwa ke so se ki irin mingi na ngati kode kwa ti tene tri de poisson et que sara yata susu ti ba akutani so itene a marchand so izala nde na molongo tala izala nde si ala so iritene a levain wadala kimbatala gina yati yesoge so ake yeso iretena ngorola so angorola izi angoroni nde izala na terti a kotani so itene a marchand so ala so fada ko gwe nandoti garati tene a kanila izala ndeso lo susu so yiro tele ko ngongoro emikomis kwa chulo na yati duti basage ten lo te amba chula susu akete keta mu ngeni so lo so mingi ike batakalo na yati a basenti so si kiza a alevena yani pepe
loso lodingi te luchina popoti a basin so sigi sara tene bata alvena yana mbati kwaturo gitengo akita mbatu losusu aka susu ke bata la pisculture après iro la tene lo kizili chilapia zili a banzoro ko terlo akende bechat la ke bengba dambatu la ke bengba litula kono konongo loko du mingi mena ci du ci bassin loko kono pepe brimbe susu ke bata ci bassin tene mo warangiza na pokoni akigilo chilapia nyilo chika loso ala banzoro ko tula ita mingi yira tena susu ci boali amarati a duti batango susu ake mingi so tene a chip de bassin yana ke mingi ekizala mu iri oko nala akena ndoso se ekizala da si ala ko wara iri par rapport na cc nga na nguso ake on mbena ke so tene ake étang de barrage so mo ke bege kan bâtiment mo musese mo kanga lege na ngu kota yongor cc oko ngwa gapika tetula ni asuku na moza chiuji tene to na lucia wa loko on so yire tene étang de barrage là na pekoni ekina mbena susi to isara terti dungu ngangutu lo mingi ape na territoire so exai so tene a étang de série voilà bassin en série so itani to na ngwa gana chiko zona wa useni so lo kwarangu gina legiti chiyo so mogaza si itatu lo to kona lungu so yire tene a étang en série là mais pendera bassin ni kwe akayi so yire tene a bassin parallèle so si motokwa ngu loko mu ya tingolongo so tene canal loko petit gwe mo bom a bassin tout monde a duti bassin tout monde na molongo bassin okoko loko warangu tu lo tonso betulaye le okoko nga mo kizingu ni tonso si betulaye loko ko itatu la pe so aka a bassin so tena étant parallèle et puis aka kota pendere bassin mingi so si mo zuti batang su mo pe to sarani na mo wara mo soro mingi na pokoni na mo wara bati susu Eritimbiak Jean-Marc Gonwi so simike artisan minier na kodroti lopo miribiri na nola sara kwati jama sara laso nguta so mbitondati sara kusalati gingwa mosorti beti seseni na kwati basere so mbisara iba akapendre kwa mingi mbati tona jara sara mbi na amlengeti mbi na waltimbi tona imu yangu yugo pesheni iyo iwara kobe ite tona asina tango so mbi videni nginjani ake edi na nati fami mingi na nginjati susu bisara batia di pe ko landu ti amlenge aussi mbiwa bongo ayoro a edi si wa pendre mingi timba ke asi Jean Paul kwati basenso alimbiti entre sembi na kodroti minjoni alimbiti sombi na ayeti mawa alimbiti zimbi na apasi alimbiti zambi na njoni lege lambeti sa kwati basenso mbeti sagani titene njoni kodrotimbi amai tembi waka kode mingi ndora ndara iso nganguna ke ndara na ndoti bassin pasito mo weke na bassin mo weke zo mo weke takota zo mingi ilitimbi yake Supen Alec Gaspard so mbi ke sara kwa na projet DPDDA tongana coordonnateur ti développement durable tatene kwa ti gingo diamant akelege titene aita so ke sara kwa ni ala warangiza metongana iba ala sara kwa nawe so akpali ake da mingi ala ke bale tingu ala ke zadu kirikiri na yati apere na yati bako asara si a iso ala bubaso ala so a era la ten environnementaliste abani ake tongana kutakpali mais iso si ikiawa kode kwa ti projet DPDDA iga ibembendo iba itene no yeso si aita anagbata bubaso alingi ti lekereni akiraga yeso apeti mukobe wala yeso apeti mu konginza nala konga so na legeti kwa ti batango susu so era tene pisciculture tongana aita anagbata agwazi adu na teretingu wala na letingu sala diamant ala warani pepe zo alingi timu encore ngbeni duso alekeni aga yeti warango susu aga yeti warango kobe aga yeti warango ginza bunga pepe na legeti gingo diamant so ala waranga ginza na pekoni ape meti batango susu ake yeso ake sur
moke wala susu na pekoti batango lo tenti zeo tati sina zeo mene to wana mumuna lo kobe pendre susu nya kono nga moke kani moke mumbagi ni moke to wana moka itana gbata patani moke muti tene mo payer na itati mo a ouvrier ça que ça kwana ti duti diamant mo ke kanga lege na moti tene moke mo unda bon na titizo tetiso to wana mo bon na titizo ti ça kwa ti diamant so si mo bon na titi lo sola ke bénéficiant de l'andoti mo mi lo so na ndo so timbi ke ki wangola mbi ke muna ita anagbata so kwa ke na ti siti RCA mo bimba ti tene ba ngini duso ala ke ziso ake duso ala zia pepe na ke yeso alingi ti tene akira ga na nginzana la a on tene ti diamant tenti to na mo leke duso njoni da kode ni so si wa kode kwa ti pisciculture afana la ge na ti limoso atene to na mo leke baseti mo pendre olingi ti teto koni tenti ngu bale oku ala so fatigue o so atene ani asara kwa ti diamant mingi ani fatigue mungo retraite tiani ana gbata ke ti tene ani asara bassin na ngene du ti diamant so ake pendre tene mingi ta tene ngati yingo diamant ake fatigue zo et diamant ke mbaka la ko pepe meton na moleke ngene du ti diamant ti mo aga bassin ake yeso ake to na retraite ti mo duti mo ke bomu mugia susu mote mumba gini moka wala nginza meton na zarati kwa ti diamant na ngala ko ta beti mo ti mo sarani ingiza ti batongo susu amulege na mo ti tene mo peyazo asana mo kwa ti diamant. Mungo itimo sala kwangangu Mode sese kade mwekiwaha Anzo kondene titene somoye Mungo itimo